पश्चिमबंगर महिला अत्याचार हेले कृष्ण विष्णु राम रहीम क्या छाड़बी ना बसीरहाट निर्वाचन सभार जोगदे संदेशखाली घटना दुख प्रकाश करने सहित बीजेपी को जोरदार समालोचना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्रित्व बेले देश में नारी मानों सबुठ अधिक अत्याचार हो उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी निर्यातना बढ़ी चली पश्चिमबंग महिला अत्याचार हुए जो गोटे दुईटी घटना संपर्क में अभियोग होती संपर्क में तुरंत कार्यानुष्ठान नि पश्चिमबंग महिला अत्याचार हेले कृष्ण विष्णु राम रहीम क्या छाड़बी ना बोली ममता बानार्जी कहते संदेशखाली घटना पर प्रथम थर पर बसीरहाट रे निर्वाचन सभा करी संदेशखाली घटना पर बीजेपी को दायी कर ममता আমরা সে যেই হোক রামই হোক আর রহিমই হোক আর কেষ্টই হোক আর বিষ্ণুই হোক আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলি না আমরা অ্যাকশন নিই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় আপনি একজনকে ফোন করছেন আর টিভি আর সবাইকে শোনাচ্ছেন পুরো শিখিয়ে দিয়ে কজনের খোঁজ নেন আপনার আমলে ভারতবর্ষে মেয়েদের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়েছে আপনার রাজ্য উত্তরপ্রদেশ তপশিলীদের ওপরে নাম্বার 1 আছে সংখ্যায় আমাদের এখানে এক দুটো ঘটনা যদি ঘটেও আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিই।